Dameni de bata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tol hasma tutu di tonga-tongat ta hatani de bata na nenet sian buku 5 Musa bindu 15 sian ayat 12 sahat rodi 10 walu sonom mahatana. Tung sura mangadop diho dongam Musa la Heber bawa manang perempuan ikon 6 tahun liling na ibana mangula diho tole papitu tauton ikon paluamu boti ibana sian labungmu jala tung sura di paluaho ibana boti sian labungmu dang jadi rumah boti ibana paluamu ikon buas pangalehonommu tu ibana sian biru-birum dohot sian pardigiammu dohot sian pangilangammu anggur sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehovah de batam tuho lehonommu ibana ikon paingoti-ngotommu hatobat doho nang ho najulu di tanah Mesir gabe ditubus Jehovah de batam ho ala nido bahan hutonahon tuho hataon sadarion alai tung sura dohonommu madok ho dang dipangidorohaku neng melua ruar selabungmu ala holong rohana midaho doho midaisi ni jabum ay sonang rohana di labungmu ikon buatommu ma sada sigirik jala turaummu pinggolna di labung pitu jadi hatobammu maibana ro di saliling-lilingna tu hatobammu paropuape lausongonido bahenommu unang pola dok roham ala paluommu ibana butisian labungmu ay silopi sian gaji ni hala si panga gaji pinangulahonna onop tau lilingna jadi pasu-pasu ni Jehovah de batam maho disaluhut na niulam ido sahat ni turpukta huria ni de bata huria na hinaholongan huria na mertua hatuaon na balga dihita songon halak na porsea dituhani jalan na subui buaton manang naisepe hatuaw tay ima dinaw tajalo haluaon sian debata. Kebahagiaan terbesar dan abadi adalah keselamatan yang adalah anugerah pemberian Allah kepada kita. Tak seorang pun yang dapat mengambil kebahagiaan kita itu. Asa dodo marasing sian lasni roha hatuaon molo alani pernapunaon nyarta hita. Bodo magobuti na pinapungu-pungui ala yang kuarta na sasadaon haluaon na pinatupan ni Tuhani dihita saliling itapeyop haporsiaon na polin tuksadong na bui mangucati siya kita delaido ojahan las ni roha na manoktong diakka na porsea di Tuhani haluaon mangihuton konfesi ni huriatta
bindu onom tahun 1996 taringu tu haluaon didok taha porsiai jala taha tidakot do debatado patupahon haluaoni ima haluao sia dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatian nang sian ragam ni huaso namaralo tu hata ni debata sian asi dohot holong ni rohani debatado dipatupa haluaoni marhite pakokopon ni anakna na sasadai ima haluaon nam acai arga jalan naik kosai peop dihita ai haluonido na panguluhon hita asa halak na mangulu do molon na mia di bagasan pangatusiot do pangalapation na di haluaon na pinatupan ni debata nagabe o jahanna mangula siulaon na ale halak na mati do hadirion na molo sobor hak mangulai bana sian na manada mangalapati haluaon nang pinatupan ni debata di bagasan nguluna anani tatulak do poda nama dok boy jol mai paluho dirina siang gonggoman ni dosa si bolis do tamater marhite sian na manadikon hari buron ni portibio do alana kanasing daktar bayan jol mai laho patubuhon laho makilalahon haluaon molosian guguna pikiranna laho patupahoni asa haporsiaon nagabe mangocar nang pangulaon di bagasan hauduhon tu debata lasidok do dikonfesi hataridani haluaon di ngulu ni na porsia ima mangulu di bagasan na marhabadiaon dohot mangulu di bagasan na marparbuehon parbueni toddi jadi hataridani halak na mangulu di bagasan haluaon na sedebata ima marhabadiaon di bana maksud marhabadiaon adong ma di bana biar bina debata sangap marupuna kadongan jala parholong ni roha parasir ni roha ibana di tonga-tonga niaka parsauranna di padau dirina senragam niaka ulaon ni haportibion jadi itu ni perpesalmen di bindu na porjulu babua na sujadi rak jongjong rak hudul rak makatangatai dot akka na marumakkon haportibion jalana ni halomon rohana ima hata ni debata ariat do borgin jala tudos tu songon hau do ibana na seterus marperbui hau na sinuan ditopu ni aik batang ni aik mangelehon las ni roha asa ngulu na di bagasan haluaon nima ngulu na parohot do pabakiton do pahehehon nang haluaoni di tonga-tonga ni parsauran di dia pe ibana mian huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus asa ima habalgaon ima hahomion ima hamuliaon ni debata nang patupahon haluaon ni dihita nang pesa sitongna molota bilang-bilangi partikian na masa di mate Kristus jalan nahehe ibana kurang lebih 2000 tahun na salpu ale huaso ni haluaon marhite-hite hahehe dohot ngulu ne baru na pintu mani Yesus saat ro di bagasa sadarion jala saat tunaroi bana muse padua lihon ido asa dipabakit debata akka perhobasna akka pangulana akka na pinerbediaanna laho maka tidakon haluaoni marhite-hite ragam ni akka ulaon no tayingot jamita minggu na salpu marhobas di Tuhani bekerja untuk Tuhan nasa rumang ni pangulaon pekerjaan marharwas debata laho pasahaton pasu-pasu dohot laho pahotton hajongjongan nia kana porsiai laho pabaorhon pasu-pasui tuna humaliangna
Asal soino nang ulaota nang saluhut aka pakobasiota ima di bagasan sada orientasi laho maka tidakod doh lopa jongcokon haluaon di tonga-tonga ni parsaurata meletung pedidok meluasian parhatobanon topik ni minggu ta sadarion hita manuaeng akan nang pinaluni di batasan parhatobanon parhatobanon ni dosa sibolis dohot hamatian na manoktong nakin asa hataridan ni halak na meluasian parhatobanon orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan adalah orang-orang yang menghadirkan kebebasan itu, orang-orang yang menghapuskan perbudakan itu, atau orang-orang yang meninggalkan menjauhi perbudakan itu. Boy do halak gabe di parhatoban alani haotoonna ijuk di para-para hotang na bisut na punahata na oto ido banari ko iko mersiajar iko mabuhali diri marhitiragam maka na boy patauhon dohot nalaho marparbueho kita di tonga-tonga ni akka ulauta bodoh halak di parhatoban alani kesalahan na lo manobus hasalahan nai rade mai bana gabe hatoban tanpa sadar hala Israel alani hadosao di nasida alani hatakangon di nasida alani hajujuka di rohan nasida ikon di parhatoban di tanah Babel 70 tahun dahuran lahu manobus hasalahan haso porseaon di nasida marleput debata pola marsudut-sudut alit adong lutong halak ulo di parhatuban ala terlalap di hata puji-pujian be ang upang na jawak ko ang gobo mo songonok ko ang goho songonon hido hilna umacik do na pinarhatuban ni akan na songoni siya nalani kesalahan dot haoton at dari pajuju dongan ni bana asa haduan boy pakko di dongan ni bana muse laho patulus so sakap ni rohani dongan ni asa meluasin parhatobanon meluasin ragam ni namangihot hita haluaho ni situasi na sodomara haluaho ni situasi dari bagasan na sonang hita mangula tanga dong tendensi tanga dong tekanan intervensi sen nasing laho mendikte hita dia kasih lauta memang tal murmurado laho makanguluhan haluaho alalas di bagasan itu di joho turbuhot do tu hita asa gabe akan marhaluaho kita orang-orang yang memang dalam pembebasan yang sepenuhnya meluasian pikirata, meluasian sakap tahita-hita, meluasian akaragam na manosak kita na humaliakta laho pahoton hajong-jongota songon akka naposo songon akka parhobas di debata hita di tonga-tonga ni ngulu ng ulaon na maragam asam mulo pamasaut tama di bagasan manuguton mangujak ko na ka fungsionaris ima akka parhalado partaon bendahara sekretaris dua utusan sen parhalado do ruas tusino di distrik akka dewan naksoni seksi dada ala tradisi di Huriata 4 tahun periode ni dewan margotti 2 tahun periode ni seksi margotti jalapan gotian ni sudeya ka parhobas pangulai dada holan alani periode ini mengaturhon alay asala sude persidohot laho mangula ulaon na palua honon nang di palua do huria HKBP putu kanganon marhitiragam ni parhatobanon marhite-hite aka fungsionaris na terpilit na lao silantikot di bagasan sadarion aydang gue horapat dita mangatuluhamu bui
alai naing persidohot sude akka nang majalo haluoni laho mamaritahon haluoni marhite dengan ni pangulaon na dohot pakobasyon na ojak di bagasan biar mida Jehovah asal asyo nak ini molo sian patik didok laos ibana do mangalehod deba apostel gabi apostel deba panurirang deba evangelis deba musi parmahan tala pangajari pature-turehon nakana badiai laho mangulahot tohonani pauli-ulihon daging ni Kristus sude fungsionaris sian parartaon satu ke seksi ima martujuan laho pauli-ulihon daging ni Kristus huriaon sude ruas sian bajar gunung sada satu bajar larangan 10 bajar ai najolo memang teokrasi do pemerintahan ni halak Yahudi dibata langsung mengaturhon tak nasubui Yesus siro tutong-atongan ni huriau la mengaturhon sude alaya sarap makilala do marnapuna unang masonaku di bagasan ragam niya kasulaon si hobasani gabe so dihilalahon boban namasa nanituhukot tu bagasan dirina gabe ikonadong manakin periodisasi regenerasi kepengurusan jadi ipe boleh tong merdida senioritas harus ada tiki jong-jong di tengah-tengah ni sada sinodi la pilih tomma du saya binereng abirang di berek siamun bah aga abanganda do kakanda dinda hula dua ujungna mundur maiba adong na sipatu juluon hahaniba nalaho patupahon uloni na bugabi tiruan ni banguse di siulaoni asal regenerasi do na tinuju ni periodisasi jala penyegarat do na pinangidohon ni na periodisasi asa jupang aka pikiran ni dene baru lau padenggaton paululihon daging ni Kristusi nakin di tonga-tonga ni aka ulaon nang pinasa ni debata tuganup hita asa ima orientasi nian orientasi ni sude fungsionaris ni huriat HKBP Petukangan dia akan nomor periode 4 tahun 2020-2024 do nomor periode 2 tahun 2020-2022 asa tiki na jepek 4 tahun 2 tahunon nang pinarhasa yang mohon la paululihon daging ni Kristusi tang besongon na jolo be ala ikon di bagasan hebaruom ma di bagasan hasadaun ni ihot holong ni Kristus mar serep ni roha mar hauduhon ni roha mar panguluyon mar hapatunon di tonga-tonga ni akapakobasion si patupahon di tonga-tonga ni huriai asa nalau mangarahon meluas yang perhatobano nakidang holan dalam konsep teologis meluas dosa simbolis do hamatena manoktong alai wahado meluas yang perhatobano dalam konsep ekonomis konsep sosial kita jangan jadi diperbudak oleh karena segala apa yang diiming-imingkan pekerjaan kita jabatan kita upah kita dan segala apa yang dijanjikan kepada kita sesuai dengan apa yang akan diberikan kepada kita molonung di parhatoban akai saluhuna tuksopa terpatupai do akaulaon na patut la paululihon daging ni Kristusi iko seri dikti do terus iko sai ikon omahon omatuson hosongonon alaikum melua do saluhunai ikon berapresiasi na bebas di tonga-tonga ni siulaon borhat marojahas yang hata ni debata do panuturion ni tod di porbedia ima nalaho
si hangulu honoton ni saluhut fungsionaris ni huriata HKBP Petukangan na naing pinaojak di bagasa sadarion asa nihot sadani roha dohot holong roha na sen Kristusima hita hamu saluhut na rapon akaulaon nang ape tu hita bahwa ikon nalaho pauliulihon daging ni Kristusi do hita dang ulaw na mura dang ulaw na nihang agabe ikon toktong marsitutu hita di bagasa dan roha unang langgus ni roha doho nang ni roha jupa mangula akasulotay asa ragam akan ni aturhon aturan peraturan ni huriata nang aturan sian pamareta nang ragam akan nalaho mangatur na dingkan di tonga-tonga ni pakko basata di huriaon naing ma uduk kita laho batu pahoni di tonga-tonga ni ulauta asa selamat ma tu aka fungsionaris saluhutna na laho lantikon di bagasa sadarion saya tu hatta mama masu-masu marguguyhon tu hatta mana mangaramoti padawhon sa kita ragam ni aka tahi na jahat nang kasibulis la marsakapi hagutur tonga-tonga ni huriata jalas di bagasan panugun-nugun itu di perbedia mahita laho mangihot aka uloni ay masire rainat do ulau nasada tu nasada mertua makana tu mangihon hatani de bata jala nau peopsa moliate rohanami Tuhan dihodo puji-pujian dihodo hasangapon dihodo nasa ulau nadingkan nanaing sipatuduson nami marhite-hite aka parhobasmu aka naposom fungsionaris huriam tu periode 2024 do periode 2020-2022 asini roham mana manggohina sida ai marasa mangasahon asini roham do nang dipilih hona sida asa mangasahon gugu do huasom mana sida la patupahon ulaon na satu nasida sadarion di bagasan Yesus Kristus Raja di huriai nunga martangi yang hami tuho. Amin. Mula mahamu di bagasan dame jalahu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amen.